गुज़श्ता साल अगस्त में बांग्लादेशी तलबा ने एहतजाजी तहरीक के ज़रिए मुल्क की 5 मरतबा की वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया था और उनके 15 साल आमराना तर्ज हुक्मरानी से बांग्लादेशी आवाम को छुटकारा दिलाया था, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद ने मुल्क से फ़रार होकर भारत में सियासी पनाह हासिल कर ली थी और मुल्क में एक अबूरी हुकूमत कायम हो गई थी। साथ ही शेख हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत के आला ओहदेदारों के खिलाफ तलबा तहरीक को दबाने के लिए ताकत के बेदरीक इस्तेमाल और कत्लेआम के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा कायम किया गया था और आज उसी मुकदमे में बांग्लादेशी खुसूसी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम ठहराते हुए सजाए मौत सुना दी है। ढाका में कायम इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में चलने वाले इस मुकदमे में चार्जशीट ये थी कि शेख हसीना वाजिद ने गुज़श्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर बराह रास्त क्रैकडाउन करने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में 1400 अफराद मारे गए थे और तकरीबन 25,000 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। मगर ख़ुद शेख हसीना वाजिद ने इस फैसले को सियासी इंतकाम करार दे दिया है। शेख हसीना के साथ साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान को भी सज़ाए मौत सुनाई गई है, जबकि साबिक IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और उन्हें ये रियायत या नरमी इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और साथ ही शेख हसीना वाजिद और चौधरी अब्दुल्ला के खिलाफ गवाही दी थी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक आज जब ये तारीखी और गैर मामूली फ़ैसला सुनाया गया तो इसे बांग्लादेशी टेलीविज़न और इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फेसबुक पेज समेत बड़ी स्क्रीनों पर बराह रास्त दिखाया गया। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फ़ैसले के वक्त मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, मगर फिर भी अदालती फ़ैसले के वक्त शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरीन जमा हो गए और इस इमारत का बचा हुआ हिस्सा तोड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सज़ाए मौत का फैसला आने के बाद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत से उनकी फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया है। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत दोनों ममालिक के दरमियान हवालगी के मुआहदे के तहत शेख हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला को बांग्लादेश के हवाले करने का पाबंद है। ख़ुद भारत की तरफ से शेख हसीना वाजिद की सज़ा के फैसले पर रद्द किया गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक भारत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुतालिक बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को नोट किया है। बतौर हमसाया भारत बांग्लादेशी आवाम के बेहतरीन मफाद के लिए पुरअज़्म रहेगा, जिसमें बांग्लादेश में अमन अमान, जमहूरियत, शमूलियत और इस्तेहकाम शामिल है। हम इस हवाले से हमेशा तमाम स्टेक होल्डर्स से तामीरी अंदाज में बातचीत करते रहेंगे। वैसे तो बांग्लादेश की पूरी तारीख सियासी जोड़ तोड़, आमरीत, सियासी इंतकाम और फ़ौजी बगावत से भरी पड़ी है, मगर ये गैर मामूली वाक़या है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत सुना दी गई हो। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इस लैंडमार्क केस की समाअत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा मजमदार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता साल ही शुरू की थी और आज 453 सफ़हात पर मबनी फ़ैसला जारी किया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक IG पुलिस को तलबा के एहतजाज के दौरान कत्लेआम, तशद्दुद और ताकत के बेदरीक इस्तेमाल का मुजरिम करार दिया गया है। शेख हसीना को 3 इल्ज़ामात में मुजरिम ठहराया गया है, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक IG को 2 इल्ज़ामात में मुजरिम करार दिया गया है, जिनमें ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और बराह रास्त फायरिंग के शेख हसीना वाजिद के हुक्म पर अमल करने और अपने मातहत फोर्सेस को ना रोकने के जराइम शामिल हैं। फैसले के मुताबिक शिया ने जुलाई 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर तशद्दुद को भड़काया कि क्या फ्रीडम फाइटर्स की औलादों के बजाय रज़ाकारों की औलादों को नौकरियाँ मिलेंगी। उन्होंने ये कहकर मज़ीद हालात ख़राब कर दिए कि हुक्मरान जमात अवामी लीग का तलबा विंग एहतजाज करने वाले तलबा को काबू करने के लिए काफ़ी है। इसीलिए ट्रिब्यूनल ने करार दिया कि शेख हसीना की ये बयानात और मुजाहिरीन पर हमला करने वालों को सज़ा ना देने का रवैया दोनों मिलकर इंसानियत के खिलाफ जुर्म बनते हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रिब्यूनल के फैसले में ढाका साउथ के साबिक मेयर शेख फजल नूर के साथ शेख हसीना की फ़ोन कॉल का हवाला भी शामिल है, जिसमें शेख हसीना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुहलिक असलहा इस्तेमाल करने और बगावत में शरीक अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में शेख हसीना के इन अल्फाज को यूँ नक़ल किया है कि पुलिस को हुक्म दिया गया कि जहाँ मौका मिले मुजाहिरीन को गोली मार दो। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया कि हुकूमत मारे जाने वाले या ज़ख्मी होने वाले मुजाहिरीन को मुआवजा अदा करे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी प्रोसिक्यूटर्स ने कहा है कि अब इंटरपोल वारंट के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। भारत में मुकीम शेख हसीना वाजिद ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर रद्दअमल देते हुए अपने तफसीली बयान में लिखा है कि मेरे खिलाफ जो फैसले सुनाए गए हैं वो एक धांधली ज़दा ट्रिब्यूनल ने दिए हैं, जिसे एक गैर मुंतखब हुकूमत ने कायम किया और वही इसे चला रही है, एक ऐसी हुकूमत जिसका कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है। हसीना वाजिद का कहना है कि फैसले जानिबदाराना और सियासी इंतकाम पर मबनी है। अबूरी हुकूमत के अंदर मौजूद इंतहा पसंद अनासर कातिलाना इरादा जाहिर कर रहे हैं और बांग्लादेश की आखिरी मुंतखब वज़ीर आज़म को रास्ते से हटाना चाहते हैं।
کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کو ایک سیاسی قوت کے طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بیان کے مطابق وہ ٹریبونل کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق دیگر تمام الزام تراشیوں کو بھی بے بنیاد قرار دیتی ہیں۔ انہیں اپنی حکومت کی انسانی حقوق اور ترقی کے شعبے میں کارکردگی پر فخر ہے۔ حامی پریشان نہ ہوں، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں گزشتہ سال ایک غیر معمولی اور غیر متوقع تبدیلی آئی تھی۔ آمرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے 15 سال تک ملک میں حکومت کرنے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو کوٹا سسٹم کے خلاف اٹھنے والی طلبہ تحریک نے 1 ماہ کے پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوٹا سسٹم کے خلاف اور میرٹ کی بحالی کے لیے پورے بنگلہ دیش میں طلبہ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر یہ ایک عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گیا اور اس میں بنگلہ دیش کی اپوزیشن جماعتیں بھی شامل ہو گئیں اور حکومت سے کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ شدت کے ساتھ ہونے لگا۔ مگر جولائی میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے مذاکرات کی بجائے مظاہرین پر سخت کریک ڈاؤن کر دیا، جس سے ملک میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ ان پر پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے ذریعے تشدد کیا گیا۔ خود شیخ حسینہ مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، حکمران جماعت کے طلبہ ونگ اور احتجاج کرنے والے طلبہ میں شدید جھڑپیں بھی سامنے آئیں، جس سے ملک میں حالات کافی کشیدہ ہو گئے تھے اور پولیس کی جانب سے بھی عام مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے واقعات بھی سامنے آئے۔ اکثر شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کچھ مقامات پر مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور دیگر حکومتی عہدیداروں نے احتجاج کرنے والے طلبہ کو رضاکار قرار دے دیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش بننے کی مخالفت کی تھی اور لفظ رضاکار کو بنگلہ دیش میں غدار کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ شیخ حسینہ واجد کے اس رویے سے مظاہروں میں مزید شدت آ گئی۔ پوری دنیا میں بنگلہ دیش کی طلبہ تحریک ہیڈ لائنز میں آ گئی، مگر تب یہ واضح تھا کہ شیخ حسینہ واجد استعفیٰ دینے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے اور وہ مظاہرین کو طاقت کے ذریعے دبانا چاہتی ہیں۔ مگر پھر اچانک ایک ایسا موڑ آیا جس نے شیخ حسینہ واجد کی اقتدار میں گرفت کمزور کر دی اور بنگلہ دیش میں وہ تبدیلی آئی جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ 4 اگست کو اچانک عوامی لیگ کی حکومت کے لیے فوج کی حمایت ختم ہونے کے آثار واضح ہو گئے اور شیخ حسینہ واجد کے حالات یکسر بدل گئے۔ شیخ حسینہ کے قریب سمجھے جانے والے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقارُززماں نے کہا کہ فوج ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اب بھی عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پھر اس کے بعد فوجی اہلکار سڑکوں پر تو نظر آئے، مگر انہوں نے مظاہرین کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اور اگلے ہی دن یعنی 5 اگست کو یہ خبر سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی آرمی نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو مستعفی ہونے کے لیے 45 منٹ کا وقت دیا ہے اور پھر کچھ ہی دیر بعد شیخ حسینہ واجد مستعفی ہو گئیں۔ خبریں سامنے آئیں کہ وہ فوج کے C-130 طیارے میں بیٹھ کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں، مگر اس سے پہلے وہ ایک تقریر ریکارڈ کروانا چاہتی تھیں، مگر انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسے ہی شیخ حسینہ واجد کی استعفے کی اطلاعات مظاہرین تک پہنچی تو ڈھاکہ میں موجود مظاہرین وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے اور وہاں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے سامان اٹھا کر لے گئے۔ مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے دفاتر اور رہنماؤں کے گھروں پر حملے کیے، سرکاری عمارتوں میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانا شروع کر دی۔ مشتعل مظاہرین نے وزراء کی ذاتی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا اور ان سے منسلک میوزیم میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ ساتھ ہی مظاہرین شیخ حسینہ واجد کے ٹرائل کا مطالبہ کرتے رہے، ان کی ملک واپسی کا مطالبہ کیا گیا اور آج تقریباً 15 مہینے بعد بنگلہ دیش میں ان کی غیر موجودگی میں انہیں انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ 15 سالہ اقتدار سے اچانک بے دخلی سے پہلے بھی شیخ حسینہ واجد نے سیاسی اور خاندانی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ شیخ حسینہ واجد کے والد اور بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو فوجی بغاوت کے دوران فوجی اہلکاروں نے گھر میں گھس کر اہل خانہ سمیت قتل کر دیا تھا۔ اس وقت شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن ملک سے باہر تھی، اسی لیے ان کی جان بچ گئی۔ پھر بعد میں شیخ حسینہ واجد ان کی سیاسی جانشین بن گئی۔ 1981 میں شیخ حسینہ واجد جلا وطنی ختم کر کے بھارت سے بنگلہ دیش واپس لوٹ آئیں اور عوامی لیگ کی سربراہ بن گئیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی سیاسی حریف اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء کے ساتھ مل کر فوجی آمریت کے خلاف ہونے والی عوامی بغاوت کی قیادت کی، جس نے 1990 میں فوجی آمر جنرل حسین احمد ارشاد کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس تحریک میں شیخ حسینہ واجد بطور عوامی لیڈر مقبول ہو کر سامنے آئیں۔ 1996 کے انتخابات میں شیخ حسینہ واجد پہلی بار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی، مگر ان کی حکومت پر کرپشن کے سنگین الزامات لگے اور 2001 کے الیکشن میں انہیں خالدہ ضیاء سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں بنگلہ دیش میں ایک بار پھر فوج نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور فوج نے خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ واجد دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔
फिर 2008 में कबूली हुकूमत के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंतखाबात से पहले दोनों को रिहा कर दिया गया और इंतखाबात में अवामी लीग और इसका अलायंस बड़े मार्जिन से कामयाब हुआ और 2009 में शेख हसीना वाजिद दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गई और फिर शेख हसीना वाजिद ने 2014, 2019 और 2024 के इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मगर इन इंतखाबात की साख पर सवालात उठते रहे हैं। तमाम इस दौर को बांग्लादेश की मुआशी तरक्की के हवाले से अहम करार दिया जाता है। 2011 में शेख हसीना वाजिद ने आइन में तरमीम करके इंतखाबात निगरान हुकूमत के ज़रिए करवाने का कानून ख़त्म करवा दिया, जिसके बाद 2014 में शेख हसीना वाजिद ने अपनी ही हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम इंतखाबात करवाए, जिसका अपोजिशन जमातों ने मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया था। अपोजिशन ना होने की वजह से अवामी लीग ने इन मतनाज़ इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देखने में आई। इसी तरह 2018 के इंतखाबात भी काफ़ी मतनाज़ थे, जिसमें शेख हसीना वाजिद की जमात ने 96% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और इस पर इलेक्शन से मुताल्लिक धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जबकि जनवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नताइज भी काफ़ी ज़्यादा मतनाज़े हो गए, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने इंतखाबात में एक बार फिर हिस्सा ही नहीं लिया और इस दौरान ये तनकीद होती रही कि बांग्लादेश में जमहूरियत ख़त्म हो रही है और मुल्क वन पार्टी स्टेट बनता जा रहा है। शेख हसीना पर आज़ादी इजहार राय को दबाने का इल्ज़ाम लगा। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के दौर में 2010 में एक मतनाज़े वॉर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, जिस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तनकीद की। 2013 के बाद से मतनाज़े वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के कई अहम रहनुमाओं समेत अपोजिशन की 13 मुमताज़ शख्सियात को सज़ाए मौत दी थी। यानी अपोजिशन, मीडिया और हुकूमती नाक़दीन सभी हुकूमती अताब का शिकार थे और इस दौरान ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि शेख हसीना की सामराना तर्ज़ हुक्मरानी का खात्मा मुल्क के तलबा करेंगे।